Hoy no estábamos con el ejército, pero puede que esta misión sea de las más complicadas y de las más peligrosas. En este contexto de guerra que se vive en Ucrania, surgió una nueva figura, la figura de los evacuadores. Son voluntarios dedicados a evacuar a las personas, a las familias que se ven envueltas en la guerra. Una vez que los rusos están directamente en su puerta, en la entrada del pueblo, en la entrada de la ciudad, estas personas se dedican a meterse al fuego cruzado, bajo los drones, bajo la artillería, para sacar a estas familias. Vamos a ser parte de una de estas misiones en la ciudad de Pokrovsk, en la que grabamos hace unos días con los pilotos de drones, en la que vivimos los bombardeos continuos. Se escuchaba la artillería, se escuchaban los drones, se escuchaban las ametralladoras, y ahí, pegado a las filas rusas, es que tenemos, o tienen ellos, 3 llamadas, 3 peticiones, y nos tenemos que meter con una organización que se llama East SOS, y vamos a hacer esta misión de riesgo en el día de hoy. Когда началась война, просто не мог спокойно смотреть на все, что происходит. Почти с первых дней начал эвакуацией заниматься. Сначала самостоятельно на частном автомобиле развозить людям продукты, которые мы вместе с матерью организовывали, собирали. Я, не знаю, в глубине души был уверен, что это какая-то очень странная ситуация, всего лишь максимум на месяц. Поэтому мы вдвоем с матерью практически полностью все свои материальные сбережения потратили как раз на помощь людям, пострадавшим в передовых территориях. Это So this road very many drones all time. Many drones. Yeah. Nearly down from. El mayor riesgo en estas misiones, nuestro mayor riesgo en el día de hoy, son los drones. A los vehículos de esta misma organización les han atacado varias veces con drones rusos. La última vez, la semana pasada. Nos han dicho unas normas claras. Aquí lo único y primordial es la misión, evacuar a esas personas. Hay que estar fuera del vehículo el menos tiempo posible. Conducimos hasta el hogar de esta familia. Saltamos dentro de la casa, se evacúa a las personas, saltamos al vehículo de nuevo, salimos. Si por lo que sea tenemos que salir del vehículo, correr a los edificios que estén cerca. Cubrirnos de la presencia de este dron. Ahora sí estamos ya entrando en la zona de riesgo. 600 метрів до повороту 500. Не пам'ятаю з повороту. Ну, там де главна сада. Так. Присутність дронів є. He escuchado activarse el detector de los drones. Han mirado corriendo de nuevo. FPV. Більше FPV. Що дивиш? Hay un FPV que está cerca. Marca el detector que tenemos un FPV cerca de nosotros. Що, можемо сховатися. А можемо заїхати, сховатися за магазин і почекати їх. Давай. Доганяйся. Скажи по рації, пусть веде. Квартира наш дом? Так, це наш будинок. Якщо є можливість, то заїхати треба. Давай. сейчас в Покровске на данный момент еще очень много людей остается цивильных, и если не ошибаюсь, там около 10 тысяч. Это не сумма. И общее количество спасенных людей нашим фондом, нашими немного больше, там 88 тысяч в целом эвакуированных людей. Добрый день, это эвакуация. Впустите нас, пожалуйста. Ну, в критических ситуациях, когда люди осознают, что могут погибнуть в любой момент, плюс-минус, каждый, наверное, реагирует и ведет себя относительно, наверное, одинаково. Эвакуация. Беспомощно и
когда видят нас и знают, что мы за ними приедут. Огромная надежда, и это для меня тоже является подтверждением, доказательством того, что я на правильном пути и занимаюсь тем, чем должен заниматься. Такие точно. А чего же он боится? Серега, ползи как-то, ползи, потому что... Imaginaos estos momentos para las familias que abandonan su hogar, sus pertenencias, sus vidas enteras. Las que aún siguen aquí son las que más apego han tenido a sus hogares, a sus pertenencias, o las que, por otro lado, no tienen a dónde ir. Si se van de su casa, por más riesgo que haya en su casa, lo pierden todo, no tienen nada más allá, tal vez incluso no tienen familia en otros lugares. Imaginaos este momento, lo duro que tiene que ser, lo jodido que tiene que ser para estos señores que probablemente llevan aquí viviendo décadas y ahora ven esto, una ciudad prácticamente muerta, fantasma, con bombas por todas partes. Vamos a por el último caso y nos vamos. Конечно. Хорошо. И, естественно, есть волнение перед эвакуацией. Я испытывал большое волнение, естественно, и страх. Это нормально. Это защитные функции и реакция организма. Но в сам момент самой эвакуации стараюсь полностью все эмоции отключать, чтобы быть более продуктивным, максимально компетентным. Не до эмоций в такой момент. Показатель несвоевременной эвакуации. Например, вечером мы получаем заявку от людей на эвакуацию, и утром, когда мы уже приезжаем на тот адрес, там просто этот квартал полностью выжжен. Ты понимаешь, что этого человека уже там просто нет в живых. Смерть. Я вас понимаю. В Торецке, когда мы ездили по запланированным маршрутам и адресам, кого должны были эвакуировать, получается, в пустые квартиры, дома приезжали. Там у женщины большая беда, вот только-только произошла, на ее глазах погибли ее дети, муж прям в квартире. И она единственная выжила и вышла с маленьким пакетом, в котором даже документов не было, там, мне кажется, нижнее белье было и все. И когда мы ехали с ней в одной машине, мы не обменялись ни единым словом, и чувствовалась просто адская боль. Стараемся не принимать на свой счет такие моменты, но я думаю, по завершению все это будет как-то влиять на нас, возможно. Вы эвакуаторы? Да. Ой, она еще не готова, ёлки. А сколько вам времени нужно? Я с ней сейчас буду уговаривать. Я ее уговаривал еще осенью. Так а что, на нее же ехать? А она не хотела уезжать. Давай все говорю, Роман, давай поднимемся по А давайте вы поговорите, да. Давайте вы поговорите. Давай. Какой это? Четвертый? Здравствуйте. Бабулечка, поехали отсюда. Вы ж слышите, стреляют. В Днепр. Нет, Да, поехали. Только быстренько собираемся и едем. А? Поедем? Сколько вам времени надо на сборы? На сборы, ну хотя бы часа 3. Да, ну часа 3 много. Мы здесь не будем 3 часа точно. сколько? 2. Сейчас Да, даже 2 часов нет. До завтра зберетесь. до завтра. раздався разбираем. Соберетесь, да? Да. Мы за вами приедем. Только точно собирайтесь, хорошо? Да, но много ж, конечно, вы взять не можете. Нет, много не можем. На человека 2 больших суммы. Así son las cosas para los evacuadores. Fijaos la situación, con un vehículo somos una diana, un target para los rusos. El detector está pillando drones cerca de nosotros todo el rato, los RPV. Llegamos a la casa y han dicho que no. Es decir, han entrado hasta aquí bajo una llamada, bajo una petición de evacuación
luego dicen que no, que hoy no se evacúan. Y supongo que lo estáis escuchando, las bombas, las detonaciones de fondo y no tan fondo, es decir, suenan cerca. Bueno, este hombre y la madre, por ahora, se quedan en la casa. Да, Юрий, привет. Поехал, говорю, выезжаю. Ну, а что ты? Ну, все, кидаете. Hubo una de las llamadas de las peticiones de evacuación del día de ayer que no pudo ser completada. Sí que se dio con el hombre, un hombre ya de tercera edad que le encontraron en la escalera justo entrando a su casa, pero dijeron que había que esperar un día más, no estaban listos para ser evacuados. Veremos en qué condiciones puede ser evacuada, si es que finalmente están ya listos y aceptan ser evacuados. De ayer a hoy ha habido más llamadas, más peticiones para evacuación. Entonces, en estos momentos estamos ya entrando a la ciudad. Volvemos a por más misiones. Є присутність дронів. Присутність дронів є. El detector de drones no para de marcar señales cerca de nosotros. Estamos ya de nuevo en el vecindario. Hora de moverse. Здравствуйте. Вітаємо вас. Що, віддаємо на себе? О, да. Нічого не зламане. Зато забедрений. Та забідрений. Но шевелить вас можно. По-другому не получится. Давай руку, давай руку. Нам повернути треба тебе. Давай. Руку давай. А мені тут висікати руку. Отпускай. Опа, є, назад, давай. Молодець. Теперь на меня надо. Руку, оцю руку догори. Та це рука больна. Ой, блін. Ця рука больна. Локти ближче до себе, коли нести будемо, почув? Ваша задача? Хорошо. Локті до себе, та, щоб не вдарився, почув? Так, високі сиві. Ой, все нормально. Потерпіть 2 минути, бабушка. Ой, Стоп. Стой, потерпіть. стій, руку до себе. Самым большим моим удивлением и открытием для меня было это огромное количество маломобильных лежачих людей, которых мы просто не способны видеть, потому как они не могут выйти и оказаться на улице свободно. Перед тем, как ехать на эвакуацию, у нас есть хорошее детальное описание касательно наших бенефициаров. Допустим, у нас написано, что женщина лежачая, нет у нее вообще родственников, она полностью одинока. Ей нужна помощь, именно поэтому мы занимаемся эвакуацией ей. Но когда мы ее уже эвакуировали, забрали из адреса, и по дороге, пока мы с ней общаемся, выясняется, к примеру, что оказывается у нее там дочь находится в Польше, ну, со своей семьей, а сын у нее где-то в Полтаве, к примеру, и не знаю, не берусь осуждать, естественно, этих людей, но не знаю по каким причинам, вот просто, если так можно выразиться, наплевали или забыли за свою мать, за свою бабушку. И вот эти моменты поначалу меня сильно трогали и какой-то сильный отпечаток оставляли на душе. Но сейчас я не знаю, вряд ли, наверное, чем-то можно удивить. Esta evacuación está siendo mucho más complicada para el equipo. Es un señor que es grande y sin movilidad. O sea, no ha podido ni sentarse en la cama. Ha habido que bajarle de la cama aquí completamente a peso muerto. Y ahora nos vamos a por la señora de ayer con el hombre, porque está justo enfrente. Es el mismo vecindario. Y de nuevo,
esta situación contradictoria en que mientras hacemos toda esta misión hay otros civiles, como esta señora que viene por aquí, por mi derecha, la cual simplemente deciden que se quedan. Fijaos, bombardeos y civiles que se quedan como si no pasara nada. Realidades completamente opuestas y contradictorias. Нормально? Двері же закриєш, Закрою. а вони пальці больні. Зараз ми ваших сусідів ще Эвакуация! Здравствуйте. Здравствуйте. Как и обещали. Да. И время, смотрите, как идеально. Фу, блин. Вернулись. Вы готовы? Да, готовы. Документы перепроверьте. Да, документы у меня в кармане, паспорт со мной. Там все код. У нее... Бабулечка, идемте. Ма, идем, хватит. Он ковер рухнул ночью от выстрела. Порвались от стройки. Ну вот, видите, а вы здесь сидите. Да Поехали. вы шо? Давайте, берите вещи. Да беру я вещи, беру. Бабуль, погнали. Ма, давай. Здравствуйте. Вы спуститесь сами по ступенькам? Спустить надо. Очень медленно. Хорошо. Хорошо. Испытываю я к этим людям огромное понимание, потому как сам пережил подобное. И иногда в момент нашего приезда они пытаются найти какие-то зацепки, попытки не уезжать. Уговаривают сами себя и нас пытаются убедить в том, что они как будто бы не хотят эвакуироваться. Но когда начинаешь с этими людьми общаться и объяснять, что мы пережили, мой напарник в данный момент из Северодонецка, он немного раньше все это пережил, оккупацию, потерю личного жилья. Позже немного я из Бахмута, то есть мы пережили такую же ситуацию, знаем как это, и пытаемся объяснить, что жизнь несравнима ни с единой материальностью, ни с каким кирпичным зданием, помещением, ничто материальное несравнимо с жизнью. Более того, люди говорят, а если я уеду, а что ж тогда будет с квартирой? Но пытаемся объяснить, что если вы здесь останетесь, это же не даст гарантии, что в вас не прилетит. Испытываю эмпатию однозначно, сострадание, эмпатию непосредственно потому, как я сам это все переживал и знаю как это. Все, садитесь, сейчас сын бежит. Давай! Ой, давай! Давай! Ahora estamos ya saliendo de Pokrovsk, otra vez, pero justo la carretera de salida es la carretera que más cerca está de las líneas rusas. Esta carretera, por todas las autoridades, se recomienda evitar. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos, porque si la evitamos, por la dirección que tenemos que tomar, tenemos que hacer muchísimos más kilómetros y acaba siendo peor. Entonces ahora tenemos que pasar por un punto crítico, pero crítico. Las bombas y los drones están a escasos metros. El riesgo de todas estas misiones, de todas estas evacuaciones es muy alto, de verdad esto es jodidamente peligroso. Han visto un dron. En esta última evacuación ya no es que el detector ha captado una señal cerca, han visto un dron encima de nosotros. El otro día veíamos la facilidad con la que impactan esos FPV. Son mucho más rápidos ya no que las personas, incluso que los vehículos.
Ya en una zona segura, con los evacuados del día de hoy, la jornada no ha terminado. Como todos los días, las evacuaciones terminan conduciendo hacia un punto con albergues y desde ahí ya se pueden pillar trenes o autobuses hacia otros lugares del país. Да, мы сейчас едем в Павлоград на пункт регистрации. Поняли? Вас ми определим по госрозселенню, державне розселення, поняли? Ну, а ви знаєте, куди ви, да. Ми вас зареєструємо, там оформим вам виплати. Так що, все буде в порядку. Самое страшное уже позади. Селидово Жданяли, да? Взагалі-то, та давно. Ну, є. І мова Сімужева тут. Да. А Цукуріна, Ти цього говорили також, так? Трохи пізніше від Селідова. А Курахова ще держиться. Ні, Курахова теж. Теж? Так. Но хлопцы ушли, никто никого не бросили. Как это было. Нормально отошли. Ну, я не знаю, як це назвати. Нормально. Місто майже розхерачене. Подходите ко мне, я вас обниму. В последнее время все чаще слышу от близких, от знакомых, не пора ли закончить с этим. Пытаются советовать меня, убедить, но это тот путь, который я выбрал самостоятельно, добровольно этим занимаюсь. Пока мы живы, у нас есть возможность что-то изменить в этом мире, хотя бы даже лично в своей жизни, и я есть тому пример. Las personas evacuadas en el día de hoy se quedarán en este lugar durante como mínimo los próximos días. Hay que entender que la capacidad de los albergues en otras zonas del país puede que esté también desbordada, ya que las líneas del frente de esta guerra se extienden a través de cientos de kilómetros, por lo tanto, según avanzan las tropas rusas, muchísima gente tiene que ser evacuada. Al menos en este lugar, que es un teatro, tal cual lo que era un teatro reconvertido en albergue, están en caliente, tienen estufas, por supuesto la comida, ¿no? Esta situación es realmente complicada, sobre todo debido a la incertidumbre de la misma. Ya no se trata de tener que estar unos días o unas semanas en un refugio donde también van a cuidar de ellos. Se trata de no saber hasta cuándo va a ser. Se trata de que es un futuro tan incierto. ¿Qué va a pasar con sus hogares? Las casas se mantendrán en pie, se destruirán por completo. Lo más seguro es que esa ciudad de Pokrovsk acabe siendo territorio ruso. Estas personas tal vez ni en ese momento, cuando la guerra termine, puedan volver. Es complicado. Y en sus caras lo podemos ver. Antes lo decía. Se van con el alma rota. Tienen las caras completamente descompuestas. Y la situación realmente no es para menos.